وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا وعد رحمتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله Abdullah. Abdul Ahad. Allahu Ahad, Allah Samad. Dan seterusnya. Ya kita harus ketawa ya. Kalau masih bisa ketawa itu jangan khawatir, masih bisa hidup. Jadi perlu ketawa itu wajib. Menurut saya itu wajib. Buku. Oh iya. Ustaz mungkin mau ngobrol. Takut kalau bisa jangan mungkin agak sedikit.